खुलुमखा आं चाइना रुपनि नरक जतन लाम सगो चिनि ताबुक sak jorani kobrok koktumao puilano phaidi naile ne tinini koktuma bokhrok rok Tangsala Joint Action Committee of Civil Society ni sakthar mungbai Rajako Auli ni dosorat babon hall nogo khlaijaka hayung ha bosarok sini mungman mani sal Pandao narwai okra angai manjaka hasten Tripura hamklai monje mebar kumar jomatia narwai motom angai manjaka hasten bubagra Maharaja Prodyo Kishore Debormano khoboi Tripura saroni talbidar mothani ta okra te ojamaro Tangsalo edisi hapangni sakthar mungbai mungya kamirung noklau khlaijaka hayung ha bosarok sini mungman mani sal pandao narwai okra angai manjaka hasteni bubagra Maharaja Prodyo Kishore Deborma manjaka edisi ni CM Purnachandra Jomatia Tripura Bodol ni President Bijoy Kumar Rangkhor ex MLA Bishaketu Debormano khoboi edisi ni MMDC te Tripura Bodol ni gobangma haste ojamarok dangsao nangkokpani bara borok bangmani bagai pandani kesaro bakhoboi thangka pandani dangsa Haino hai hangkor COVID Care Center ni khari thangka khorok ni asami tangsal aichugo koilashor COVID Care Center batum nok ni tailang subaye khari thangka Vikas Deborma te project malakar mungbai khorok ni asami koktuma mankeno koilashor RGM hospital thangai soltha koilashor thana ni police abuni yagulo COVID Care Center ni gana gini amsai ganangai naitu mungo onkhorka police yaba kaisa thayo phano naitu goi malia borok no police Tangsalo Rajako Auli hayung ha bosarong ni sara balaikha GMP Tangsalo Rajako Auli ni Pradesh sumni amchayo lahani babaina ni bokhak basawoi hayung ha bosarong ni sana balaikha GMP DYF te TSU ni ojamaro manjaka GMP ni hasteni tangphang Rajachana Deborma te asuk phang Jitendra Chaudhary ni khoboi DYF te TSU ni haste ojamaro Haino hai tangsar horo Rajako Auli de Kusbagan Kalibari amchaye manka khoroksa sinia noga borok ni mangkathai koktuma mankeno amchaye thangai soikha Agotla West Thana ni police phiaba amchani lukurok bai kok salaimani yagulobo mangkathai ni sinimung maya kho police patimung phasar horo Agotla West Thana ni Kusbagan Kalibari amchayo Tangsalo haino hai madhyamik te kusuk madhyamik ni result no tei all elo khlaina ni sanmunggo Radhanagar amchai khadumani phunuk laikha fail anglai rung srungnai rok phiaba strapthani yagulo no aro ni borok nong rifrigoi rohakha police paithago haino hai Gorkha Bosti ni Nehru Park busthango lahar kinaro basoi khadumani phunuk laikha rung srungnai rok Tabuk koktuma shukroboi
Tangsalo Joint Action Committee of Civil Society ni Sakthan Mumbai Rajako Auli ni Dosorat Babon Hall Nogo Khlaijaka Hayung Habu Sarok Shini Mungman Manishal Pandao Narwai Okra Angai Manjaka Hasten Tiprasha Hamkrai Montre Mebar Kumar Jomatia Narwai Motom Angai Manjaka Hasten Bubagra Maharaja Project Kisho Debor Manuk Khoboi Tiprasha Rongni Dalbidar Mothanita Okrate Ozamaro Tangsalo hayung ha besarok sini mungman manishal bisibrum no os hal no khatung khajani bisingtei hayung gunang ge yasak layo jota ha kotorate hasteni hani besarok bisibrum ni hake taklai bo hasteo dal bidal mothani sakthar mumbai khlaijaka hayung ha besarok sini mungman manishal obai kheno Tangsalo Joint Action Committee of Civil Society ni sakthar mumbai rajakora ugli ni dosorat babon holnogo khlaijaka hayung ha besarok sini mungman manishal Pandao Narwai Okrangi Manjaka Hasteni Tiprasam Khe Montri Mebar Kumar Jamatia Obai Kheno Pandao Narwai Motomangi Manjaka Hasteni Bubagra Maharaja Pradip Kishore Deborma Manjaka Tilani Ozama Advocate Mongol Deborma TEST ni Ozama Engineer Monus Deborma TDWS ni Ozama Dr. Kahamkuk Jamatia TTUWF ni Ozama Mochangdi Deborma UTF ni Ozama Shokti Jamatia Te Chojol Deborma BPHRU ni Ozama Hebel Koloi Te TSF ni John Deborma Akosong Pandao Lamjak Shukmani Koknar Kha Joint Action Committee of Civil Society ni Deputy Convener Jibon Deborma Pandao Kok Chana Thangi Pandani Narwai Okra Tiprasha Hamkre Montri Mebar Kumar Jomatia Shakha One Chini Khorang Baladin Kaham Aban Job to listen not only in Tripura all over the world on to apply to Angkong Chitimaka Bayern Hite while in newspaper Manipal Braham by the Ho Tini Angkok Salmusukam Basi so in Pangma by Palaton Lake into Sun Assault in gold sing a chip Maya Karonagate in Bisigo Kama divided in Litong and he's a minister and 3 years experience Angkok Sanamuso recently no Kanamia Pro in social media Abanang reply and I upon the short kiss and I and Sanamusu Namtani or of Tona Masatona the beard student of Angorboke Saman Ang Timbos of Heaven forever Angno Mont Croksha beard Hedabagan just like hey government by Salagi Angora Horo Jematai just certain Niamote someone help pray pass me for Arbisio poison borok complaint like government system reaching some player get rule by ya or Kurunia Nikari can you cocktail borrow of summoning and Balek Hananka Ani Bonbonable Simona Ani Bewara Bahai Ani Tongzang Bahai Omahika Tatal Cox Sagi social media go focus Kiro Borong sang borong busuk maya khai. Bor anaro phaika. Ang busuk borong kau kang sai rokka. Kintu ulta. Ang wana go bor bor. Ang pheberu ang challenge samanam. Kabang montri ni thaka tribal minister. Nok track record nai nedi. Ang busuk sajok khai ka. Chief secretary principal no convince khai gai. Ang rangbar play onek help ka crore tam in tam of crore jotomay hamano ang onek help ka brong so 20 bosoro desa khenedi ang help khayo hai ke help khayo ang challenge samana ang gorke samana ang problem mani ko kya you see the record ang jahel brong help khayo tongo masamusu borok ini puri position
Oh, Chini Khorang to script department. Nang director sing lady, secretary sing lady. Kau borok sistem bareng maya. Turai rok rang manja. Borok ekon hazar. Boh itu pasal botong le, tam komen kaya, borok tam komen kaya. Abo jangan sonang le. Plus borok abo 18-19 20 Apa mau satu skrip ho. Election kon namun skrip ho. Itu omah lagi komen kemana? Balik ratu susah. Borok ni jauh borok educated, borok MA pass paper jauh. Itu omah wrong messages. Society go balik hamia. Sing buah kuarangan nang. Kita kuarangan nang. Angkoran pasti bewar kahang ke Roman ulta side tu. Angkoran bukan senang mesti aku side tu lagi. Apa yang ni ya? So strange. Mas social media rabu, kuna thik motor tu cuma lagi. Hai ni ulta lo side tu. There are many social media tong authentic baru kuna kalik laya, baru kuna khबर hamgan lagi. Hai ni ulta lo kau side tu. It is a really social media? Ethics of social media? No. Ang challenge sama na, ang minister kaya po help ini kiri, tak po ento. Ang challenge sama, record ini. Recently, ang incentive 1 lakh renai bagi, ang cakap layu, renai tahu. Ar kuna politics kiri, je genuine, je merit student berman naik. Stipend to mana ni manai, stipend is normal case, baru main thang naik. Boni pada extra package, 1 lakh kerana bagi yang gusah kia. Opportunity of surung thang naik. Any student can avail if he fulfills criteria. About 176 awatong. Tamcana department dong, aron nong boting mana. Except arts student, all technical institution, professional course, berman naik. 1 lakh, one time help. Orang kita काम खाई मनिया. जब लोग genuine candidate, merit student, they can avail the opportunity. अब हम लोग काहे खाना खा? Stipend mana ini apa normal case. Anybody can get. Besides that, tahu cini satu log 1 lakh kerang mana? Jangan jangan puradi. Orang ifai dong puradi, Tripura puradi, jangan puradi. Kita masa masa satu log, orang kaya mana misinformation. Anak hamnya hangkai, aing kam hondan ni, awak sebarang cesta. Barang sang busuk cesta kaya orang help kaya na bagai, tahu cesta ketong. Kita omah false messages, false news sama ni, very very unfortunate. There are few students. Ang sebelum makan senai masuk liapu, ang boleh kok sama liapu, akhirnya kok sama orang belas saya. Kita anto, orang ke ang netang mana ya boleh. I have a long experience. Ang saya mana? Cina orang bukan ang saya mana? Cini orang ni besok obak jang saya mana? Ang ni payah, ang ni jago kan ang ni payah. Kan tembur baru payah, hadan baru payah. Baru 1000 orang besi, besar khusyuk jadi baru zaman. Baru 500 orang besi, besar baru khusyuk jadi. Tak betul ko. 1000 orang makanya bo, jangan pernah kaya mana. Lagla orang ni sih baru. Tak betul ko. Kamu mana satu orang tunggu, ang saya mana? Nomor remaya, obo kaya je masang help itu. Jangan kafir semuanya. Kita jauh tu thong selesai Hadar lag, berang sontos selesai Kita angkat sekai dong selesai ni bagai. Kita usang sosial media nubui, ang belai lagi. Masa musuh bomba ke komen kemani. Baru orang masa ada kot punai.
I have already collected document. Ang pun bung saya nai. Ko je kok hendak tu an beran bung tu. Tabun sistem kai account pay. Age hiya. Ke berang kes maya. Borang account rang hab kha. Tam ke sai ma borang rang hab tu. Maksa ri pai kha, jin pen pai kha, mobile pai kha, laptop pai kha. Maksa bike pun tu bike. Nang bike pai rang riable. Nang mobile pai rang riable. It is for your tuition fee, for your mess fee. Obviously, Chini Khorang, not everybody, few of them misled kaito. Ang buwa orang kau sakau dari sauka, anu buat message marah kable, neng kaham di siagai, tam pakai comment kai. Buat pakai tu, anu tanggung message tu, ang buwa kau sakau ka. Neng ka anu hakai khaka, mau thabu dekha, nau tere lihat bhambu. Abo tu, mau kuno tere si, ilang si ya kapro. 2018 deng kaba, even tiada orang ada saya kau pro. Obviously, misled kayo, some of the student, baru sikit tau. Anak citra khabar, ang citi pureka, edisi tu hoite. I replied naik. Therefore, my request is like that. Sing buhak war mang naik, sing buhak kaham mang naik. Kasi leader sebagai, jekono leader sebagai, hai na prat ke common kemat saya. Misled kayo. Because it is right platform that I can share my views. I can share my pain. Ang zaman sakit saklai dong. Ang kai kanai pia sakna. Yang te kakcha paising pandao kok chana thangai pandani naroi motom angai manjaka hasni ni bubagra Maharaja Pradit Kishore Dev Burma Shakha. मैं भी कांग्रेस में था, नेशनल पार्टी में मैं भी था, लेकिन आज हल्का लगता है माथा के ऊपर, क्योंकि आंचलिक हम लोग रीजनल है। आज जो दिल का अंदर बात है वो बोल सकता है। नेशनल पार्टी में वो बैठ के कोई बात वो नहीं कर सकता। आज यहाँ में इंजीनियर्स एसोसिएशन कर रहा है, त्रिपुरा मोथा कर रहा है। आप हमको बताओ सीपीएम क्या कर रहा है? कुछ नहीं। कांग्रेस क्या कर रहा है? क्विट इंडिया मूवमेंट, फाउंडेशन डे। बीजेपी क्या कर रहा है? इंडिजिनस के लिए कोई कर रहा है आज त्रिपुरा में 9th of August में? ये नेशनल पार्टी लोग कुछ नहीं कर रहा है, हम लोग ही है यहाँ में। लेकिन इलेक्शन का एक साल पहले दिसंबर में त्रिंग सेलिब्रेट करेगा ये लोग। वोट चाहिए त्रिपुरा का, वोट चाहिए। वोट के लिए हम लोग को त्रिपुरा को करो, रिसा पहना दो, सब रिसा पहन के निकल जाएगा और हम लोग इमोशनल बन के डिवाइड। यहां में मेवाड़ है, मेवाड़ को मैं मंत्री मानती नहीं हूं। मेवाड़ को मैंने बचपन से देखा। मैं मेवाड़ अपना मास्क खोल दीजिए। मेवाड़ इतना प्यार करता है, मेवाड़ गुस्सा भी होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ करता, लेकिन प्यार अब आई लव हिम अ लॉट, क्योंकि मैं इसका दिल का अंदर क्या मेवाड़ है मैं जानता हूं। आई नो हिम। और हम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से? मैं त्रिपुरा मोथा का चेयरमैन, मेवाड़ आईपीएफटी का जनरल सेक्रेटरी। ये फाइट करो। हम लोग किसके लिए फाइट कर रहे हैं? इनका डिमांड है त्रिपुरा लैंड, मेरा डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। मेरा डिमांड में तेलियामुरा है, अभयनगर है, नंदनगर है, कल्याणपुर शायद है, पार्ट्स ऑफ विश्रामगंज है, इनके में एडीसी है। लेकिन डिमांड तो एक ही है ना। हमारा 2-3 किलोमीटर ज्यादा है। मैं मेवा सबके सामने यहां में मीडिया है, मैं बोल आई डोंट अपोज त्रिपुरा लैंड, आई सपोर्ट त्रिपुरा लैंड मूवमेंट।
और मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी मेरा ग्रेटर त्रिपुरा को सपोर्ट करो। पॉलिटिकली जो भी होना है, अलायंस हो नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दिल्ली जाएंगे ना, आई वॉन्ट मेवाड़ टू बी विथ मी, बिकॉज जब वो लोग हम लोग को देखता है, आपको लगता है कि दिल्ली में जो लीडर बैठा है वो मेवाड़ और बुबागरा को अलग समझता, बोलता है ये तो जनजाति है। हमारा प्रॉब्लम एक, हम लोग का स्थिति एक है। मैं तो गण मुक्ति परिषद को भी बोलता हूं, जितेंद्र चौधरी, प्लम्स को भाई कहा हम लोग एक संग मिलकर बात करता है। 70 साल से मेवाड़ वी हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, वी आर गेटिंग नथिंग। और 2026 में डिलिमिटेशन होगा, और जब 2026 में डिलिमिटेशन होगा, एक टाइम जो हम लोग का त्रिपुरा 90%, 70%, 80%, 60%, 50%, आज 30% है, जब डिलिमिटेशन होगा 2026 में, तो कहां रहेगा बुबागरा, कहां में रहेगा मेवाड़, कहां में रहेगा त्रिपुरा, कहां में रहेगा अपना पूरा दोखा? कहीं में नहीं। और ये लोग हम लोग को डिवाइड करता है, ना ना अपनी होए जान, अपनी मुख्यमंत्री हो गए। क्या मिलेगा मुख्यमंत्री से? हमको ना मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुझे एमपी नहीं बनना है, मंत्री भी नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है। हमको सिर्फ त्रिपुरा लैंड या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए, अपना त्रिपुरा चाहिए। और आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जिंदगी में एक बार थोड़ा सा फीलिंग लगाओ। यू नो हम लोग, यू सेड त्रिपुरा किंगडम मैसूर किंगडम जैसा धनी नहीं था। त्रिपुरा के पास इतना पैसा नहीं था, महाराजा त्रिपुरा के पास इतना पैसा नहीं था जितना ग्वालियर का राजा के पास था, जितना जोधपुर के राजा के पास था, जयपुर के पास था। लेकिन हम लोग अपना जमीन में, खुला आसमान में, अपना कामी में, हम लोग अपना चाकुई बांगुई खा के, हम लोग का अपना जगह था, अपना शासन था, सिर्फ एक परिवार का नहीं था, सबका था। आज क्या हो गया 70 साल में? क्या मिला है हम लोग को 70 साल में? तो 2023 में एक मौका मिलेगा हम लोग को, और उस फाइट में हम लोग त्रिपुरा लोग थानसा होके एक फाइट होके, ये तो एक लास्ट फाइट करेगा। और डिवाइड करने के लिए लोग, हम लोग का मेवाड़ हम लोग को फाइट लगाएगा, हमारा तोहफा में लगाएगा, उनके वहां में लगाएगा, सबके वहां में लगाएगा। लेकिन अगर बुबागरा जीता तो ये बुबागरा का जीत नहीं है, ये आपका जीत है। एडीसी हरिनाथ देव वर्मा चोरीलाम से जीता है जब वो जनरल सीट था। हम लोग को विश्वास करना पड़ेगा, हम लोग को विश्वास करना पड़ेगा कि हम लोग फाइटिंग के लिए रेडी है, और हम लोग को रंग के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। दिस इज माई ड्रीम। माई ड्रीम इज नॉट टू बी द चीफ मिनिस्टर। ये लॉलीपॉप है, त्रिपुरा को चीफ मिनिस्टर बना, लॉलीपॉप है। हमेशा दशरथ देव को चीफ मिनिस्टर बनाएगा लास्ट मोमेंट में निपिन चक्रवर्ती। ये लॉलीपॉप है, कुछ नहीं मिलता ये लॉलीपॉप से। महाराजा को एमपी बनाएगा, महाराजा को एमपी बनाएगा, दिल्ली जाके बोलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। महाराजा को फायदा मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, त्रिपुरा को क्या मिलेगा? इसके लिए थानसा का इंपॉर्टेंट बहुत है। और सैक्रिफाइस, त्रिपुरा तो सैक्रिफाइस में स्पीच देने में बहुत अच्छा है। सैक्रिफाइस वो होता है कि जो दफा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए 17 महीना बाकी है, सिर्फ 17-18 महीना। अगर आपने विश्वास किया, अगर हमारा मेवाड़ ने, आज मंत्री नहीं है ये आज हमारा त्रिपुरा है, आई लव हिम, हमको बोल रहा है गीता इज एंग्री दैट हमने क्यों प्रेस करो। मुझे भी गुस्सा आता है, हम लोग इमोशनल।
हम लोग सब, बुबागरा का बुकुंग बारा नहीं है, लेकिन बुकुंग बारा लोग सब इमोशनल है, ठीक है। लेकिन जितना गुस्सा भी होता है नेक्स्ट डे उतना प्यार भी करता है, दिल में नहीं रखता है, थोड़ा सा इरिटेशन होता है, खत्म। लेकिन आज अगर हम लोग एक हो जाए, आप लोग प्रेशर डालो इनके ऊपर, आप लोग प्रेशर डालो। मैं बोला महाराज हम जाए, बोला नहीं रुको, यू पुट प्रेशर ऑन हिम। जब तक आप लोग प्रेशर नहीं, बुबागरा तो रेडी है, और जो डेलीगेशन दिल्ली जाएगा, अमित शाह से मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा, मैं पीछे बैठने के लिए तैयार हूं। लेकिन हम लोग को कॉम्प्रोमाइज त्रिपुरा लैंड या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में नहीं करना चाहिए, नहीं करना। लास्ट, हम लोग का सोसाइटी क्या है? हम लोग त्रिपुरा सा है, ये लोग हम लोग को हल्का समझता। हम लोग का एक किंगडम है, एक राज्य था, ये एक ऐतिहासिक राज्य है। आज अपना ही में हम लोग को सेकंड क्लास बना के रखा है, क्योंकि हम लोग ने अपने बीच में झगड़ा किया। तो मेरा अनुरोध है, थानसा का मतलब सिर्फ नहीं है कि सिर्फ नेता लोग का थानसा हो, वो तो होना चाहिए। थानसा का यह भी मतलब है कि अब देव बर्मा, जमतिया, कोलोय, काइपेंग, ब्रू, रंगखोल, चोरे, 19 का 19 ट्राइब को समझना चाहिए कि ये जो हम लोग का, ये जो अंदर में हम लोग का जो फाइट है, उसमें नुकसान हम लोग को ही हुआ है। और अगर 17 महीना हम लोग ने एक रखा तो पूरा परिस्थिति बदलेगा। बुबागरा आपको बोल रहा है, मैं आपके लिए फाइट करने के लिए तैयार हूं, और आप कंपेल करो, आप हम लोग को प्रेशर डालो। आप जानते हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करूंगा? डू यू नो व्हाई आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज? हम लोग, आप लोग जानते हैं बुबागरा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पूछो, क्यों नहीं करेगा? आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, क्यों नहीं करेगा कॉम्प्रोमाइज? कोई बोलो, क्यों नहीं करेगा? मैं बोलूं क्यों? इस बार अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो त्रिपुरा का दिल टूट जाएगा, सच में आप लोग का दिल टूट जाएगा। और ये मैं, आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, इसके लिए आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, क्योंकि इस बार त्रिपुरा ने फिर से हम लोग ने धोखा दिया ना हम लोग को, तो अब उसके बाद त्रिपुरा और नहीं उठ पाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, ये हमारा लास्ट फाइट, और ये फाइट में बुबागरा जीते या ना जीते, त्रिपुरा को एक होकर ये लास्ट फाइट करना ही पड़ेगा। और आपको हम, इसके लिए आपने कंपेल किया है, हम इतना आगे चला गया है, इतना हमने आपको कमिटमेंट दे दिया है कि अगर मैंने आपको धोखा दिया तो मैं, आई कैन नॉट, मैं, मुझसे नहीं होगा। यहां में दफा अब बुबागरा को चला रहा है, बुबागरा दफा को नहीं चला रहा है। आपने हमको कंपेल किया है कि हम आपका त्रिपुरा लैंड हो या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मूवमेंट को आगे ले जाए। तो आने वाला, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इन द नेक्स्ट फ्यू 15-16 months, are you all with me? Should Mewar be with me? Mewar, don't look at the phone, look at the crowd. We all love you. All you need to do is just be with me, I will be with you. Let's go. This is not a political program. This is not a political program. This is a Tripura program. And जिस दिन हम लोग सब एक हो गए, एक दिन जितेंद्र चौधरी को भी हम कंपेल करके यहां लाएंगे, और हम लोग सब एक हो गए। हम बोल रहे हैं, आपको चांस मिलेगा, खुला आसमान, इंडिपेंडेंट
सांस ले सकता है, आपका जगह, आपका एरिया, आपका ग्रेटर त्रिपुरालैंड या त्रिपुरालैंड, आसमान के ऊपर एक त्रिपुरा सा एक कामी से दूसरा कामी में अपना हक, अपना संवैधानिक हक लेके घूम सकेगा। उस दिन हम लोग बात कर सकता है कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन डीजीपी बनेगा, कौन ये बनेगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता है हम लोग को एक होना चाहिए। We all should be one till we don't get our dream। और वो सिर्फ 17 महीना दूर है। ये मेरा अपील है। पाइथागो पांडाव मांजक फाइने जोदो नारवाई रोकनो खाका हम या फरमानी लोगी पांडाव मांजक फाइने जोदो लुकु रोकनो हमजक मनी तेची बाय या फारे पांडाव नो पाइरखा जॉइंट एक्शन कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी कन्वीनर ताकुक सुनील देबर्मा राजखर अगुलिनी सिमी कृष्णानुनि कोकथुम चिनी खरांग तांसालो एडिसे हापांनि साकथार मुंबाय मुंगिया कामिरं नखलाव खलाइजाका हायुं हाबो सारकसिनि मुंमानमानि साल पान्दा पान्दाव नारवाय ओकरा अंगै मानजाका हास्तेनि बुबाग्रा महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा मानजाका एडिसिनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया त्रिपुरा बदलनि प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखर एक्स एमएलए बृषकेतु देबबर्मानो खबै एडिसिनि ईएम एमडीसी ते त्रिपुरा बदलनि गोबांमा हास्ते अजामारक दांसाव नाककमानि बारा बरक बांमानि बागै पान्दानि गोजारो बायख्रबै थांखा पान्दानि दांसा Abu Bagara Hani besano muthanga bag coba ongkot Abu Bagara Luku chungrai da lama teli mui man phenari na phaiga Luku chungrai da lama teli mui man phenari na phaiga Chini hano tui chung thangja kha Gomhani buthai gumul gumakha Chini hano tui chung thangja kha Bagara se hanati manai gini pangbai yoma mansina Bagara se hanati manai gini pangbai yoma mansina तांसालो हायुं हाबो सारकसिनि मुंमानमानि साल बिसिब्रुमनो सालनो खादुं खाजानि बिसिंते यासागो एडिसि हापां बिसिब्रुमनि हाके तागलायबो एडिसि हापांनि साकथार मुंबाय मुंगिया गामिरं नखलाव खलाइजाखा हायुं हाबो सारकसिनि मुंमानमानि साल पान्दा पांडाव नारवाय ओकरांगै मानजाखा हास्तेनि बुबाग्रा महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा जाति गोथार मसंगै पांडानो चेंसाय रखा त्रिपुरा बदलनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा पांडाव महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मानो कारिबो मानजाखा एडिसिनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया त्रिपुरा बदलनि प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल एक्स एमएलए बृषकेतु देबबर्मा ईएम राजेश त्रिपुरा ईएम सोहेल देबबर्मा ईएम कमल कलय बीजेपी याकारि फाइने मोजां विद्युत देबबर्मा एमडीसी सदागर कलय एमडीसी आनंद देबबर्मानो खबै त्रिपुरा बदलनि गोबांमा हास्ते अजामारक दांसाव नांकुकमानि बारा बरक बांमानि बागै पान्दानि गोजारो बायख्रबै थांखा पान्दानि दांसा पांडाव कक साना थांगि पांडानि नारवाय ओकरा हास्तेनि बुबाग्रा महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा साखा त्रिपुरा सरकनि बागै ग्रेटर त्रिपुरालैनि सानमुंगो पाइथाक जबा अंनाय 2023 विधानसभा चंबारि खनै थानसानि बिसिंथि सिमिनो अंनाय अबमुख थांखनै जतनानो ओकरा आदम बुरुंगनां त्रिपुरा प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल बुरुंगनां सीएम पूर्णचंद्र जमातिया ईएम कमल कलय राजेश त्रिपुरा सोहेल देबबर्मा एमडीसी अनंत देबबर्मा
सौदागर कलॉय, एक्स या प्रेजेंट एमएलए ऋषिकेतु देवर्मा और एक्स सीएम या त्रिपुरा मोथा मेंबर सेनापति विद्युत देवर्मा। थोड़ा ताली विद्युत देवर्मा के लिए भी दे दीजिए। थोड़ा खड़ा हो जाओ विद्युत को थोड़ा ताली दे दो। यहाँ में अपना एडिशनल सीईओ उषा रंजन बाबू है, डेप्यूटी सीईओ है, हमारा विशु देवर्मा है, आती जमातिया है, हम लोग का सब ओकरा जमातिया होदा से, रूपिनी से, सब दोफा से ओकरा है, आदम है, चौधरी है, कास्को है। और यहाँ में एक है मंत्री लाल काइपेंग का। यहाँ और मंत्री लाल काइपेंग को भूलना नहीं है। मंत्री लाल काइपेंग का बीवी और मंत्री लाल काइपेंग ने दोफा के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है। मंत्री लाल काइपेंग को भूलना नहीं है। कमल, ये ठीक है क्या मैं आ सकता हूँ, सामने जा सकता हूँ? गिर गया तो नहीं गिरेगा, फिर से गिर गया तो बुआगरा को देखना है कि नहीं? ओ वहां में, ओए बुआगरा को देख सकता है? बुस्कंग भाई दी आ जाओ। वहां में बैठ के क्या कर रहा है भाई जी? आ जाओ। सबसे पहले यहां में विद्युत ने बोला, हमारा सीएम ने बोला, विजय बाबू, आज वर्ल्ड इंडिजिनस डे है। इंडिजिनस का मतलब हानि बुसा, भूमि पुत्र। हानि बुसा मतलब भूमि पुत्र। आज वर्ल्ड इंडिजिनस डे है और पूरा त्रिपुरा में ना बीजेपी ये आज सेलिब्रेट कर रहा है हानि बुसा, ना कांग्रेस, ना सीपीएम। सिर्फ त्रिपुरा मोथा आज वर्ल्ड इंडिजिनस डे सेलिब्रेट कर रहा है त्रिपुरा सा के लिए। लेकिन इलेक्शन के टाइम सब लोग आ जाएगा, लेकिन क्योंकि 2022 में इलेक्शन नहीं है, त्रिपुरा सा के बारे कोई नहीं सोचेगा। 2022 दिसंबर में त्रिंग का टाइम सब लोग आ जाएगा। हम भी त्रिपुरा सा है, हमको वोट दो। लेकिन 5 साल तक त्रिपुरा सा के बारे कोई नहीं सोचेगा। इलेक्शन का टाइम सब करेगा हानि बुसा, सब बोलेगा त्रिपुरा सा, लेकिन 5 साल तक चुप रहता है। आज मुंगिया कामी में बुबागरा ने हमारा सीएम को अनुरोध किया कि सब प्रोग्राम खुमुलुंग में होता है, सब प्रोग्राम खुमुलुंग में होता है, हमको खुमुलुंग से बाहर भी जाकर अपना त्रिपुरा सा के संग
एकता थानसा दिखाना पड़ेगा। इसके लिए आज हम लोग ने ये मेन प्रोग्राम मुंगिया कामी में किया। आने वाला दिन में सबरूम में होगा, अंबासा में, कंचनपुर में, गोमती में, किल्ला में, पूरा त्रिपुरा में हम लोगों को थानसा दिखा के सब जगह में त्रिपुरा मोथा को जाना पड़ेगा। अगर तालाब में बोलता है त्रिपुरा लैंड होबे ना, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होबे ना, আমার সঙ্গে জোট करो, अलायंस करो। मुंगिया कामी से बुबागरा आपको एक बात बोलना चाहता है। एक टाइम इस हाँ में इस राज्य में त्रिपुरा सा 90% था, 90%, तब 70% हुआ, 60% हुआ, 50 हुआ, 40% हुआ, आज 30% है हम लोग, सिर्फ 30%। अगर आज त्रिपुरा मोथा, अगर आज बुबागरा ने दफा को के साथ कॉम्प्रोमाइज किया तो आप लोग का दिल टूट जाएगा, आप लोग खत्म हो जाएगा। और इसके लिए बुबागरा आपको यहां मुंगिया कामी से बोल रहा है, हम लोग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। बहुत लोग बोलता है अपनी मुख्यमंत्री हो जान, एक त्रिपुरा से मुख्यमंत्री होवे, एमपी, मंत्री। आपको बुबागरा एक बात बोलना चाहता है, हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। दशरथ देव भी मुख्यमंत्री था, त्रिपुरा को क्या मिला? नहीं बनना है। मंत्री, होम मिनिस्टर, पीडब्ल्यू नहीं बनना है। हमको सिर्फ अपना त्रिपुरा के लिए ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप लोग बोलता है, आप लोग को त्रिपुरा को विश्वास करना होगा। आज हम लोग 30% है, क्यों? क्योंकि थानसा नहीं है। थानसा हुआ, सब लोग बोला होबे ना, ब्रू को त्रिपुरा में जगह नहीं मिलेगा, होबे ना, रियांग त्रिपुरा ते थक तो पारबो ना। हम लोग का थानसा था, आज ब्रू त्रिपुरा में मिला, आया है। एडीसी इलेक्शन का पहले बोला आंचलिक पार्टी जीतबे ना, आंचलिक पार्टी जीत तो पारे ही ना, उन्हें बस टका नहीं, उन्हें जीतबे ना। हम लोग का थानसा था, हम लोग को एडीसी मिला। आज बोलता है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होबे ना। हम बोल रहा है 17 महीना बाकी है, सिर्फ 17 महीना, 18 महीना बाकी है। 18 महीना थानसा रखो। 70 साल का अत्याचार हम लोग जवाब लेके रहेगा। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हम लोग लेके रहेगा। और बुबागरा आपको यहां से मुंगिया कामी का हाथ से बोल रहा है, बुबागरा को मुख्यमंत्री नहीं, रंग नहीं, पद नहीं, लाल बत्ती नहीं, अपना त्रिपुरा के लिए अपना संवैधानिक, हमको अपना अधिकार चाहिए, आपका थानसा चाहिए, बस आपका थानसा चाहिए। और जो बोलता है होबे ना, हम आपको बोलता है, ये लोग बोलता होबे ना, लेकिन हम लोग का थानसा से डरता है। ये लोग डरता है, बुबागरा से डरता है, क्योंकि बुबागरा रंग के पीछे नहीं भागेगा, डरता है ये लोग। लास्ट यहां में आज विद्युत आया है, थोड़ा देर पहले विश्व केतु आया। त्रिपुरा लैंड और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में क्या फर्क है? बुबागरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में तेलियामुरा चाहता है, आईपीएफटी बोलता है तेलियामुरा को छोड़ दो। हम अभय नगर, नंदनगर चाहता है, उज्जैन पैलेस चाहता है, वो बोलता है छोड़ दो। हम कल्याणपुर चाहता है, लोग बोलता है छोड़ दो।
भूभागरा त्रिपुरा लैंड का खिलाफ नहीं है, तो मैं आईपीएफटी को अनुरोध करता हूं कि आप भी मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का खिलाफ क्यों है? एक बार एक संघ एक मंच में अपना पार्टी रखो, लेकिन त्रिपुरा लैंड और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का जो हमारा एजेंडा है, दिल्ली में जाकर एक बार गणमुक्ति परिषद हो, आईपीएफटी हो, जनजाति मोर्चा हो, त्रिपुरा मोर्चा हो, पतल कन्या हो, अगर हम लोग सब दिल्ली जाकर एक आवाज में दफा के लिए बोला तो भूभागरा रेडी है, आज भी रेडी है। भूभागरा को मुख्यमंत्री नहीं, हमको त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। तो आप लोग अपना कामी में जाके बोलो, एक दूसरा से लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहां में हम लोग का सेकला है, हम लोग का सिकली है। आपको क्या मिल रहा है आज? एक दिन एक मौका आ सकता है 2023 में, जब आसमान भी त्रिपुरा सा का, हा भी त्रिपुरा सा का, एक खुला हवा में एक सपना है मेरा कि हम लोग आजाद होकर अपना खुला आसमान में, अपना हा में, अपना शासन में हम लोग चलेगा। अगर आपने मेघालय को दे दिया, आपने मिजोरम को राज्य दिया, आपने झारखंड को दिया, आपने तेलंगाना को दिया, आपने छत्तीसगढ़ को दिया, आपने अरुणाचल प्रदेश को दिया, आपने नागालैंड को दिया, तो हम लोग का त्रिपुरा ने क्या गुनाह किया है? हमने क्या पाप किया है कि हम लोग को अपना जगह नहीं संविधान के अंदर मिल सकता है? मुंगिया कम्युनिस्ट में विप्लव ने कोक्थुम चिनी खोरांग हानि बसानो मुथांगा बग चोबा अंकोटा अबु बगरा हानि बसानो मुथांगा बग चोबा अंकोटा अबु बगरा चिनि हानो तुई जों थंजाखा चिनि हानो तुई जों थंजाखा बुबागरा से हानो तुई मानाय गिनि थैखांबाय यमा मानसिना बुबागरा से हानो तुई मानाय गिनि थैखांबाय यमा मानसिना हानि बसानो मुथांगा बागो हाइनो हाइ हांकर कोविड केयर सेंटर नि खारै थांका खरक ने आसामी तांसाल आइजुगो कैलासर कोविड केयर सेंटर बाटुम नक नि ताइलां सबायै खारै थांका विकास दे बर्माते प्रजित मालाकार मुंगै खरक ने आसामी कक्तुमा मनखेनो कैलासर आरजीएम हॉस्पिटल थांगै सौखा कैलासर थानानि पुलिस आबुनि यागुलो कोविड केयर सेंटर नि गानागिनि आमचाइ गानांगै नाइटु मुंगो अंखरका पुलिस फियाबा काइसा थायो फानो नाइटुगै मालिया बरकनो पुलिस हाइनो हाइ पुलिस ने मुरुक मुंगनो यासिमा फुनुगै हांखर कोविड केयर सेंटर नि खारै थांका खरक नि आसामी तांसाल आइजुगो कैलासर कोविड केयर सेंटर बाथरुम नक नि ताइलां सबायै खारै थांका विकास दे बर्माते प्रजित मालाकार मुंगै खरक नि आसामी लाइथांनाय 6 आगस्ट सालमारियो कैलासर डिस्ट्रिक्ट जेल नि खरकथाम आसामी कोरोना बेमार मानजाकमानि यागुलो तुबुजाकमानि बरकनो कैलासर आरजीएम साखामनगो आसामी खारमानि कक्तुमा मानखेनो कैलासर आरजीएम साखामनगो थांगै सौगैखा कैलासर थानानि उसिनो खबै पुलिस ते टीएसआर अबनि यागुलो कोविड केयर सेंटर नि गानागिनि आमचाइ गनांगै नाइटु पुंगो अंखरखा पुलिस फियाबा काइसा थायो नाइटुगै मालिया बरकनो कैलासर थानानि पुलिस आसामी रकनो तन्नानि बागै ओ कोविड केयर सेंटर आसा काहामिया हानि शाखा हांखरनि कोविड केयर इंचार्ज डॉक्टर प्रीतम दास तो तखन एखाने जे एमओ আছে অন ডিউটি আমার জানাইলো যে ও নাই ওয়ার্ডে তো তখন আমি আইলাম সাথে সাথে আসার পর দেখলাম যে জানালাটা ভাঙা আছে তারপর আমি সব কিছু দেখার পর আমি এখানে যে লোকাল থানাতে ওসি আছে ওনারা ইনফর্ম করছি প্লাস এখানে ডিএইচও যে আছে স্যার ডক্টর শঙ্কর স্যার ওনারা ইনফর্ম করা হয়েছে তারপর তো স্যার আইলো তারা দেখেছি আমি যে এখানে ভাঙা আছে এটা ওরাও দেখছে এটা জানলাটা কোন দিকে ভাঙা ছিল? এটা বাথরুমের সাইডে বাথরুমের জানলাটাই ভাঙা আছে। কজন আসামি পালিয়ে গেছে?
প্রথম তো একজন গেল, তারপর আরেকজন স্যার আসলো, ওসি স্যার আসলো, কথা বলতে বলতে আরেকজন নাই এখান থেকে। তো টোটাল 2 জন, আরেকজন আছে উপরে, টোটাল 3 জন ছিল এখানে আসা। কবে নাগাদ কোভিড সেন্টার আছে? ওরা তো পজিটিভ 6 তারিখে, আর কালকে কমপ্লেন ছিল ওদের, মানে গলা ব্যথা বা অন্য কিছু সমস্যা, মেডিকেশন প্রেসক্রাইব করা ছিল ওদের। তো সাদা মানে হাসপাতালে তো নিরাপত্তা রক্ষী ছিল এমনিতে? সবাই ছিল, ওদের ডিউটির সামনে ফ্রন্ট ডোরে। এখানে সিকিউরিটি বা হসপিটাল সিকিউরিটি আছে, প্লাস এখানে থানার থেকেও হয়তো প্রোভাইড করা আছে। তো ওরা ডিউটিতে ছিল, এবং রাত্রেবেলা রাউন্ড মানে যখন যাই 11:30-12টার সময় ওরা থাকে, বাট পেশেন্ট সাইডে কেউ থাকে না এদিকে। প্লাস একটু জঙ্গল সাইড আছে, ওইখানে একটা পাইপ লাগানো ছিল, ওই পাইপের মধ্যে একটা বেড কাভারও লাগানো আছে বেডশিট। অনুমানিক কটা দিকে হবে এটা? এক্স্যাক্ট টাইম থেকে বলতে পারছে না, বাট মর্নিংয়ে যখন ম্যাডাম গেল রাউন্ডে তখন দেখলো যে ওইখানে নেই, আর সুইপাররাও ইনফর্ম করেছিল মনে। হাসপাতালের যে চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে, যেটার ইনফ্রাস্ট্রাকচারে কি কোনো সমস্যা রয়েছে, যেটা জানলা ভেঙে পালিয়ে যেতে পারবে? দেখতে পাচ্ছি, আমি এখানে নতুন এসেছি, 22 তারিখে আমার জয়েন। বাট এটা হয়তো অনেক আগের হসপিটাল, এখানে দরজা জানলাগুলো এত স্ট্রং না, অনেকগুলো উইক আছে। তো এটা হসপিটালের জন্য মানে পৈতি রাখার জন্য আই গেস এটা ঠিক না। এটা এখানে কি নাম? আমি ডক্টর প্রীতম দাস, ইনচার্জ আছে কোভিডের নডেল অফিসার। Salbrum no kaisa ni yagulo kaisa COVID care center ni corona manja kasami rok khari thangmani pati mungo kumang mau klaikha haste sakham bedek ni naikol adong rok. Bureau report Chini Khorang. Tang salo raja kho ogli yo hayo ha besarong ni sa balai kha GMP tang salo raja kho ogli ni pradesh sumni amcha yo lahar ni babai ni bakhak basa woi hayo ha besarong ni sa no balai kha GMP DYFT TSU ni ojamarok manja kha GMP ni haste ni tang phang raja chon de borma te asuk phang jitendra chaudhuri no khoboi DYFT TSU ni haste ojamarok Tang chalo hayung habasarok ni chalgo simung manmani shal bisibrum no os hal no hayung gunangi no yasak layo hayung ni hani basarok taklai ba bisibrum ni haki haste o dal bidal mothani sakthar mumbai khlaijaka hayung habasarok ni shal os halo rajakhor oglio hayung habasarok ni shal balekha GMP Tang chalo rajakhor ogli ni paradise chumini amchayo lahar ni babai ni bakhak bachawai hayung habasarok ni shal no palekha GMP TYFT TSU ni ojamarok Manjaka GMP ni haste ni tang phang rada choronte bormate achok phang Jitendra Chaudhary no khobi TYFT TSU ni haste ojamarok Pandao kok sana thangai GMP ni haste achok phang Jitendra Chaudhary shakha 1995 bisini 9 August salmario hayung gunangi gosimung manmani hayung habsarok ni shal phiaba hakotore Narendra Modi phaimani yagulo hani basarok manliya rungsrungmung rang thongman mungni shep hanai আমি প্রথমে আপনাদের সকলকে গণমুক্তি পরিষদ ট্রাইবাল ইউথ ফেডারেশন ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের 12 লক্ষ আদিবাসী অংশের মানুষের তরফ থেকে এবং যারা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত পশ্চাৎপদ অংশের মানুষের সার্বিক বিকাশে গণতান্ত্রিকভাবে সামাজিকভাবে সহযোগিতা করেন সকলকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে 9 আগস্ট সারা পৃথিবীব্যাপী ইউনেস্কোর ঘোষণা অনুসারে আদিবাসী দিবস হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে 1994 ইংরেজিতে ইউনাইটেড নেশন তার এক রেজুলেশনের মাধ্যমে এই পৃথিবীর 90টা দেশে প্রায় 50 কোটি আদিবাসী অংশের মানুষ যারা ইন্ডিজিনাস পিপল আদিবাসী শিডিউল ট্রাইব জনজাতি বা বিভিন্ন নামে যারা আখ্যায়িত সারা পৃথিবীর 7000 সংস্কৃতি ভাষা এই 50 কোটি মানুষের দখলে তাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং তাদের যে চিরাচরিত জ্ঞান বুদ্ধি এগুলো যাতে সুরক্ষিত হয় এবং তাদের
যে ন্যায্য অধিকার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাতে সেখানকার নির্বাচিত সরকারগুলো তারা এগুলো স্বীকার করেন, তাদের সুরক্ষার জন্য সেরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সেই জন্য 1995 সাল থেকে এই দিবসটিকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস বা বিশ্ব আদিবাসী দিবসে উদযাপিত হয়ে আসছে। রাজাখর অগ্লিনি সিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং হাইনো হাই টাংসার হর রাজাখর অগ্লিদি খুসবাগান কালিবারি আমচাই মানকা খরকসা সিনিয়া নগা বরকনি মাংকথৈ কক্তমা মানকেনো আমচাই থাঙ্গৈ ছয়খা আগরতলা ওয়েস্ট থানাनि পুলিस फियाबा আমচাইनि लुकुरक बाय कक सालायमानि यागुलबो मांगथैनि सिनिमुं मायाखौ पुलिस पार्टीमुं फासार हर আগরতলা ওয়েস্ট থানাनि खुसबागान कालिबारि আমচাইयो सालब्रुमनो हास्तेनि काशया काशा थायो पातिओ बुथारजाकमानि एबा साकमुचुंगै थिमानि पातिमुं ताइबो से बांमा सखे बां रुरुगि फायो हास्तेओ सामुं चित्रा तांनाय रकनि बांमारि तांसाल हरो हाइनो हाइ राजाखर अग्लिनि खुसबागान कालिबारि आमचाइयो मानखा खरकसा सिनिया नुकिया बरकनि मांगथै कक्तुमा मानखेनो आमचाइयो थांगै सगैखा আগরতলা वेस्ट थानानि पुलिस आमचाइनि लुकुरक बाय कक सालायमानि यागुलबो ताबुकसक जरा मांगथैनि सिनिमुं मायाखौ पुलिस এখানে একটা ডেড বডি পড়ে রয়েছে দেখা মানে লোকাল লোক খবর দিতে জানাতে খবর পাই আমরা আইছি সেটা ডেড বডিটা পাইলাম। এখন দেখা যাক এটা পিএমের জন্য পোস্টমর্টম করার জন্য আগরতলা হসপিটালে পাঠানো হইব, এনজিডি হসপিটালে পাঠানো হইব, তারপর ইনভেস্টিগেশন হইব, তারপর দেখা যাবে আর কি। নাম পরিচয় পাইছেন? আননোন ডেড বডি, নামটা এখনো পাইছি না কিছু। কি মনে হইতাছে মানে বডিটা দেখা? এখানে পাগলের মতো থাকে, ঘোরাঘুরি করে, যারা কোথাও লোকাল কোথাও আছে ঘোরাঘুরি করে এখানে সবসময় থাকে পাগল বিটির মতন। मांगथै खचामानि यागुलो पोस्टमर्टमनि बागै আগরতলা जिबि साखामनगर हरखा पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां तांसालो हाइनो हाइ माध्यमिक ते कुसुक माध्यमिकनि रिजाल्ट नतयै अल एलो ख्लायनानि सानमंगो राजानगर आमचाइ खादुमानि फुनुक लायखा फेल ओंलाय रोंस्रोंनाय रक फियाबा स्राब सानि यागुलोनो आरोनि बरक नगरि फ्रिगै रहरखा पुलिस पाइथागो हाइनो हाइ गुरखा बस्तिनि नेहरू पार्क बस्तांगो लाहार किनारो बासय खादुमानि फुनुक लायखा रोंस्रोंनाय रक माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिकनि रिजाल्ट नतयै कतर जोंजालो गजाजाक ताबुक हास्ते रोंबेदेक तांसालो हाइनो हाइ माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिकनि रिजाल्ट नतयै अल एलाउ ख्लायनायनि सानमुंगो राधानगर आमचाइयो खादुमानि फुनुक लायखा फेलेंनाय रोंस्रोंनाय रक फियाबा स्राबसानि यागुलोनो आरोनि बरकनो रिफ्रिगिरो हरखा पुलिस पाइथागो हाइनो हाइ गुरखा बस्तिनि नेहरू पार्क बस्कांगो लाहार किनारो बाचावै खादुमानि फुनुक लायखा रोंस्रोंनाय रक बरकनि फिरकमुं रिभिउ ख्लायमा बायंया जतननो पास ख्लायरोना नांनाय खनै एग्जाम नि बागै प्रोटेस्ट खाइ तंखायलायो जों जतन पास नांगो बकय रेगुलार तो बिसिर पास न बट रेगुलार रंग के नंबर बिसि खाइ पास खायो बाक्स रेगुलार रंग फेल तंगो ताइ कंटिन्यू रंग के कंटिन्यू रो बिसि बाक फेल न बस पास न तफा न बाक्सनो के नंबर कमरि पास खायो बिसिर बाग रेगुलार रंग न नंबर गोबां उनि पास खा कंटिन्यू रक 100 150 159 160 रक पास खा आबन बागै जों जतन 50 नांगो 50% के नांगो जों कुनु जागा पढ़ना थांनो के सिनि नंबर कम बाय जों कुनु जागा एडमिशन ना जायगा आमो कायसा राइट कगो कॉलेज अंथो स्कूल लाइफ अंथो जों सिनि नंबर कम बाय के जों कुनु जागा नारक जायगा डाइरेक्ट खिजानाय नंबर कम बाय न कुनु खायनि हनै बाक्सा दङ इंजिनियर खायना मुजुङो बाक्सा दङ रेंज सिंगा मुजुङो आसं नंबर कम बाय इंना प्लेस जों तो अबागै जों जतन और जे तंनाय र जों जतन 50% नांगो ताइ स्कूल नि हाते साना मुजुङो स्कूल गार्जियन नमा लाइखा गार्जियन नना तिके थाइ रहर स्कूल मास्टर जे कंटिन्यू रंगनि के बरनि कुनु रेस्पॉन्स करि ने कंटिन्यू बकाइसो स्टूडेंट नबले अबागै जों जतन नां तांगि जों बकाइसो स्टूडेंट अबागै तांगि स्कूल नि थांगि तांगि रेस्पॉन्स करिबा कंटिन्यू रंगनि बागै कंटिन्यू रंगनोबो नाइदि कंटिन्यू रंगनोबो जों जतन नमतिके पास नांगो आसन खानाम चुबागोन खानाम चुबा সরকারের কাছে চাই এবং আমাদের রতন স্যারের কাছে আমরা মানে কথা রাখতে চাই যে আমাদের অল স্টুডেন্টকে প্রমোট করতে হবে। কিছুদিন আগে তো আপনার পুলিশ হামলা টামলা করেছিল, অনেকে ব্যথাও পেয়েছে। হ্যাঁ অনেকে পেয়েছে, আপনারা দেখেছেন, আপনারা মানে মিডিয়াতে অনেকেই দেখেছেন যে আমাদের একজন মেয়েকে মাথা ফাটানো হয়েছে, মানে অনেকে পাথর মারানো হয়েছে, তে মাথা ফাটানো হয়েছে, তে আপনারা এটি দেখছেন। আজকে এখানে আপনারা কি করতেছেন? আজকে আমরা এখানে এসেছি
আমরা অনেকবার প্রোটেস্ট করেছি, কিন্তু আমাদের সরকার এবং আমাদের রতন স্যারের আমাদের কথা মানছে না। তার জন্য আমরা আবার আরেকবার শান্তি শৃঙ্খলাভাবে আমরা এসেছি এখানে ওনাকে আমরা দাবি কইতের জন্য। Obini logi logi haste ni rung mantri Roton Larnath ni achok thai yakar nani nang nai khnai shan mungti salaikha khadumani khunuk nai rung srung nai rog শিক্ষামন্ত্রী বাড়ির সামনে আন্দোলন নেমেছে, পুলিশে অ্যারেস্ট করে নিছে। আমরা পরীক্ষা না দিয়ে কেমনে বেকায় স্কুল কন্টাকায় আমরা সব এলাও লাগবো। একটা স্টুডেন্টের ফেল করবো, একটা স্টুডেন্টের লাগে আন্দোলন নেবে। পরীক্ষা দিছি না, পর রিভিউ দিতাম, রিভিউ কোন থেকে দিব? এটাও জানি এদিকে পুলিশ আমরা আন্দোলন নেমেছে, পুলিশ আমরা অ্যারেস্ট করে নিছে। এর দূর একটা লাইফটা লেগে আমরা খেলতেছে। শিক্ষামন্ত্রী তো শিক্ষা দপ্তর না, এর দূর হইলো বুঝে শিক্ষামন্ত্রী এর দূর একটা হবে। আমরা কমসে কম 18 বছরের স্টুডেন্ট আছি, এই স্টুডেন্টের কেমনে অ্যারেস্ট করে না? আমরা তো কেউ 18 বছর হয়েছে, কেমনে অ্যারেস্ট করে না শিক্ষামন্ত্রী? ইদার প্রশাসনের কাছে কয়ে দিছে আমরা বলে অ্যারেস্ট করে নিত। অ্যারেস্ট করে নিলে ক্যাম্পে এডিনগর ক্যাম্পে নিচ্ছে। এমন জানো কি অবস্থা, কি টর্চার করে আমরা আসছিলাম। হ্যাঁ, এডিনগর পুলিশের ক্যাম্পের পুলিশটি যেভাবে টর্চার করছে, আমরা তো একটা স্টুডেন্ট না। স্কুল ড্রেসের স্টুডেন্টের কেমনে মারধর করে পুলিশে? আমরা তো অশিক্ষিত দিক কইতে আমরা বেকায়, তারা তো শিক্ষিত দিক কইতে আর বেকায় প্রশাসনের ফিডাফিডির লাগে লাগাই দিচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী এমনই শিক্ষাদত্তা, এমন শিক্ষামন্ত্রী আমরা লাগে না। নতুন করে শিক্ষামন্ত্রী বল লাগবো, নতুন করে বুড়ে সেক্রেটারি বল লাগবো, এমন শিক্ষামন্ত্রী আমরা লাগতো না। শিক্ষামন্ত্রী সেম जोंनो जतनो रिभिउ हिनि साओ जतनो जतनो पास मा खाइनाय जतनो एग्जाम माने खबो जतनो ने एग्जाम मानानाय आबो जों रिभिउ मानिया जों आन्दोलन खाइ मानसि जोंनो पुलिस रम ना हिनि फाइलायो इनके जों आरो जागा जों फाइ मा फाइखा कानूनखौ आरो जागा जों मा फाइखा इनके जों रिभिउ मानिया जोंनो पास खाइनिखौ जतनो पास मा खाइनाय फेल खाइनिखौ जतनो फेल मा खाइनाय बाक्सा के एग्जाम माना होनो बाक्सा हिंगे एग्जाम माया होनो ताम जोंखे स्टुडेन्ट यादे जिन बागै ताम बागै जोंनो ताम बागै हाके खलायनानै नां जोंनो जेखौ फासि पास मा खाइनाय अल एलक मा खाइनाय हाय हांगे जों आन्दोलन खलायनाय। Bureau Report Chini Khorang Tabu kisah lenglama ni jora te bahaste hayung te ha koto ni kokto matubui fight on lenglama ni yagolo. How do you want to learn in life? Closed inside the four walls, thinking numbers and noting down words? Well, it can be. Or is it finding possibilities? Looking deep into your dreams, taking small steps every day, experiencing what you read. It's altogether being a different breed. You learn with fun. That's what you want in the longer run, right? Living life the way you want, learning from the best. You can never be bored. You just can't. So when we say, how do you want to learn? We just want you to leave no tables unturned. Cause we know you can learn anyhow and anywhere in life. But the best way to learn is here. ICFA University Tripura. Life is here.
Lenglamani Yagolo Haino Hilam Sogo Chini Khorang Koktumao. Haino Hai Fadi Nare Firana Tini Koktuma Bokroro. Tangsala Joint Action Committee of Civil Society ni Sakthan Mumbai, Rajako Auli ni Dosorat Babon Hall Nogo Klaijaka, Hayung Habusarok Shini Mungman Manishal, Pandao Narwai Okra Angai Manjaka Hasten Tiprasha Hamklai Monte Mebar Kumar Jomatia, Narwai Motom Angai Manjaka Hasten Bubagra Maharaja Prodekisho Debor Mano Khoboi, Tiprasha Roni Talbidan Motanita Okrate Ozamaro. Tangsalo edisi hapangni Sakthan Mumbai, Mungya Kamirung Noklau Klaijaka Hayung Habusarok Shini Mungman Manishal Panda, Pandao Narwai Okra Angai Manjaka Hasten Bubagra Maharaja Prodekisho Deborma, Manjaka edisi ni CM Purno Chandra Jomatia, Tripura Bodol ni President Vijay Kumar Rangkor, ex-MLA Bishaketu Deborma no Khoboi, edisi ni EMMDC te Tripura Bodol ni Kabang Mahaste Ozamarok, Dangsawo Nangkokpa ni Bara Borok Bangma ni Bagai, Panda ni Kesaro Bakrubi Tangka Panda ni Dangsa. Haino Hai Hangkor COVID Care Center ni Khari Thangka Khorok ni Asami, Tangsal Aichugo Koilashwar COVID Care Center Batum Nok ni Tailang Subaye, Khari Thangka Vikas Deborma te Project Malakar Mumbai Khorok ni Asami, Koktuma Mankeno Koilashwar RGM Hospital Thangai Showtha Koilashwar Thana ni Police, Abuni Yagulo COVID Care Center ni Gana Gini Amsai Ganangai, Naitu Mungo Okhorka Police, Yaba Kaisa Thayo Phano Naitu Malia Borok no Police. Tangsalo Rajako Auli Hayung Habusarok ni Sarapalaika GMP, Tangsalo Rajako Auli ni Pradesh Sumni Amchayo Lahani Babai ni Bukak Basawai, Hayung Habusarok ni Sarapalaika GMP, DYFT, TSU ni Ozamaro, Manjaka GMP ni Hasteni Tangphang Rajachana Deborma, Te Asuk Phang Jitendra Chaudhary ni Khoboi, DYFT, TSU ni Haste Ozamaro. Haino Hai Tangsar Horo Rajako Auli de Kusbagan Kalibari Amchai Manka Khoroksa Shinia Noga Borok ni Mangkathoi Koktuma Mankeno Amchai Thangai Shoika Agotla West Thana ni Police Phiaba Amchai ni Lukurok bai Kok Salaimani Yagulobo Mangkathoi ni Shinimung Maya Kho Police Patimung Phasar Horo Agotla West Thana ni Kusbagan Kalibari Amchayo Tangsalo Haino Hai Mai de Mikte Kusuk Mai de Mik ni result no te all elo khlaina ni Shan Monggo Radhanagar Amchai Khaduma ni Phnuk Laika Phel Anglai Rung Srungnai Rok Phiaba Strap Thani Yagulo no aro ni Borok Nong ri Frigui Rohaka Police Paithago Haino Hai Gorkha Bosti ni Nehru Park Busthango Lahar Kinaro Basoi Khaduma ni Phnuk Laika Rung Srungnai Rok Tabo Koktuma Shukroboi Khetopan Toro Maiklaina ni Bagai Nangmani Teiman Thorana ni Shan Mongo Tangsalo Koilashwar Kumar Gat Lahar Kotor Kasolaika Gornogor Te Kirtan Tole Amchai ni Lukurok Abu Bai Laharo Kuchaka Khaknai Bakhakni no Kabangma Markhungrok Koktuma Mankeno Amchai Thangai Shoika Koilashwar Thana ni Police Shal Kolokma Jorarumoi Koilashwar ni Gurnogor te Kirtantoli Amchayo Maiklaina ni Bagi Khetopan Thoro Nangmani Teiman Thokgyani Bagai Belaino Jingjalo Klaijak Amchai ni Kabangma Hukbar Khlainai Rok Obunotei Ponchayet te Block Beremo Hapangni Naikol Adong Rokno Shawibo Naharjakli Amungsha Saktharmung Obuni Bagi Paithagote Mungsha Lama Kariyangai Khetopan Thoro Maiklaina ni Bagi Nangmani Tei Manthogrina ni Shanmungo Tangsalo Koilashwar Kumar Gat Lahar Kotor Kasolaika Gurnogor te Kirtantoli Amchai ni Lukorok Obobai Laharo Kuchaka Khakni Bkhakni no Kabangma Malkhungrok Koktuma Mankeno Amchayo Thangai Shogika Koilashwar Thana ni Police
আমার কথা শুনে না কিন্তু মেইন রোডের উপরে হইতো না মেইন রোডের উপরে হইতো না প্রথম ভিডিওর কাছেও যাওয়া হয়েছে ভিডিও সাথে কোনো কিছু আমরা ইয়ে করবো না তো এর লাগে আমরা রাস্তা অবরোধ করছি। কতদিন ধরে সমস্যা এটা? এটা তো আজকে এক দেড় মাসের মতো হয়ে গেছে। কৃষি জমিতে কি মানে জলের সমস্যা? জলের সমস্যা আর আমরা ড্রেনগুলা পরিষ্কার হয়ে জল গেলে আমরা আর কোনো সমস্যা নাই, আমরা খেত করতাম। কৃষি জমি কি জলাই নেই? না কতদিন ধরে এই সমস্যাটা কতদিন ধরে হলো? এই সমস্যাটা আজকে দেড় মাসের মতো হয়ে গেছে। এখন আপনারা কি চাচ্ছেন এলাকাবাসী হিসেবে? এখন আমরা চাইতেছি আমরা জলটা নিষ্কাশন হয়ে গিয়া নিষ্কাশন হইলে আমরা খেত করতে পারলে আমরা আর কীর্তনতলির কৃষক আজকে এই রাস্তা অবরোধে বাধ্যই নামছি। আমাদের কোনো ইচ্ছা ছিল না। আমরা ডিএম অফিসের সাথে যোগাযোগ করছি। এডিএম সাহেব একজন ডিসি পাঠাইছিলেন এইগুলো দেখার জন্য। দেখিয়ে আমি কয়েকজন পার্টিকুলার জায়গাতে দেখলেন, দেখিয়া গেলে এইগুলা তারা সময় চাইছে, তারা কালভার্ট করবো হমুক করবো এটার কাছে সময় দিয়া দিছি কইয়া তাইলে ওই ডিসি সাহেব চলিয়া গেছেন গিয়া। এরপরে রোড কনস্ট্রাকশন এজেন্সির থেকে একটা ডোজার আইয়া একটু কাজ করিয়া গেছে গিয়া, কিন্তু এটা কোনো ফলপ্রসূ না, কাজের কাজ না। এই জন্য আমরা বাধ্যই আমরা প্রথমে পঞ্চায়েতেও ইনফর্ম করছি, পঞ্চায়েতেও জানাইছি এই ব্যবস্থাটা আমরা করিয়া দিয়ে দেন। এখন পিক আওয়ার এই শ্রাবণ মাস গেলে গিয়ে আমাদের আর কৃষিকাজের উপযুক্ত সময় না। কতদিন ধরে এই জলের সমস্যা আপনারা এই কাজ করতে পারছেন? এই তো প্রথম থেকে শুরু থেকে এটাকে আমরা অনেকের সাহায্য চাইছি, কিন্তু আমরা কোনো সহযোগিতা পাইছি না। তো কোন এলাকা এটা? কিন্তু রোড কনস্ট্রাকশনের এরা সহযোগিতা করতে চায়, কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হইয়া করতে পারতেছে না। এটা কোন জায়গা? এটা এই জায়গাতে কীর্তনতলি এই রাস্তাতেই বাধাপ্রাপ্ত হইয়া কাজ করতে। আপনারা কি চাইতেছেন? আমরা মাঠের জলটা রুয়ে আছে, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে, ওইগুলা ব্লক হইয়া রয়েছে, ওইগুলা খুলিয়া দিলেই জলটা যাইতো, বাস আমরা কৃষিকাজ করতে পারতাম। এটাই আমাদের দাবি। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। Tangsalo Tripura Takaljola Division ni Shaktan Mumbai Hayung Haba Sarok Shini Mungman Mani Shal Panda Noragoi Takaljola Amsoy Klajaka Kaisha Himbotok Panda Pandao Majaka Tripura Bodol ni Khokpang Advocate Anthony de Burma Tripura Bodol ni Haste Ozama Biswajit Koloi Khatung de Burma YTF ni AGS Suraj de Burma no Khoboi Bodol ni Kubun Ozama Rok 9 August Hayung Haba Sarok Shini Mungman Mani Shal Hayung Haba Sarok Shini Mungman Mani Shal Noragoi Asalo Takaljola Amsoy Himbotok Klaika Tripura Takaljola Division Asal ni Himbotok Takaljola Hati ni Shimi Chenggoi Takaljola Lampra Jora Phaye Mathak Zakha Pandao Manjaka Tripura Bodol ni Khokpang Advocate Anthony de Burma Tripura Bodol ni Haste Ozama Biswajit Koloi Khatung de Burma YTF ni AGS Suraj de Burma no Khoboi Bodol ni Kubun Ozama Rok Himbotok Pandao Chini Khorang bai Kok Chana Thangai Tripura Bodol ni Khokpang Advocate Anthony de Burma Shakha Tini Chini Takaljola blog by Sing Lualijak Tini Wall Indigenous Day Hayuni Shal Hayaka International Day Bukunjago Omo UNO Declare Zamani Shal Chini Hani Basharok ni je Odhikar no Bini Manthai Shoktai Bini je culture Bini language Kabang ma Indigenous Borro ni language rock culture rock Kamai Tongoni Zorawo Indigenous rock Hani Basharok Baroni rights no sante UNO tini declare marika gamni bagai tini no din belasin bagai din kotor simply want to be name chini indigenous rock tamni bagai himale odin chini thinangni salo bahaino belai belakeno samu nangnai tamni bagai himale chini cultural ni language nu preserve khaijamani sal boni chung naimano odin no ngai chini mono message tongnai tini chini mothani ngui bahaino chung to jaga wo tini Chini council ni hoite bo khaijagai tong monggia kamiwo sai chini Takaljola ni chini block ni ngui jeng tini o Takaljola himbotok chung khaileka jeng seminar bo khaileka tini ngai mono tongnai jeng chini future generation no chini younger generation no chini mono message tongnai je hinane phainai salogo jeng o indigenous de no tai bo kodo khai jeng khaiyi chini tam hnai bono chini
मानथाय सकथाय र चिनि अधिकार रक जों ताइबो तामनाय चिनि हाई लेभेल थाङि जों मा सग्रिनाय तानबा खनो जों नाव जतन सिव चिनि हावा जों तिनि चिनि अधिकार जों तिनि बुइबाय सेक जागै खुन नङै दङ अ जागाव चिनि बागै ताइबो नांकुक मानि साल अ साल अब हाइखेनो हायुं हाबो सारक सिनेमुं मानमानि सालनो रगै चिनि खरां बाय कक साना थांगै त्रिपुरा बदलनि हास्ते अजामा बिश्वजित कलय शाखा दिनै नाव जतन साइमानो जे हानोंबो सारनो साल सिनेमुं जा हायुं नाङै आबनो जों बांथक जाथाय पालाय थांखिनि जों दिनै हिमबो हिमि फुलुङै जों काम सुमुदो तिदुलु तामन हिंगाखै ताबुनि सिनि यानो जेनेरेशन दं बर साइमालिया चिनि कानमुं सुमुं रबबा हाय हिंगा आबरनो जों ताइसा रिभाइभ खाय तिसाना बागै बनो खुंना बागै जों दिनै बनो सिरना बागै जों दिनै बाहाय खायो कारण तामनो बागै हरसा बरक सुङि मानो किबा सुङि मानो नंनो आगेन सिनि सिरसितिनि तमुं सामु तंग तंग गाखाय आबो तामनो बागै मो खुंना ना ग जागा अबनो सानामु सङो चिनि तमुं सामु तंगमानि न सिरसितिनि सिमि किन्तु आबरनो ताबु जे हाथान बरक फाइनाल नन इन्डिजिनियास बरक गुबुनि बरक फायै चिनि अबरनो साप्रेस खायै तला तनै बरनि जे कालचार बरनि जे कक आबरनो बरक जों इम्पोज खाय दं कारण जतन साइमन ताबु जों त्रिपुरा हाव ऑफिशियल लैंग्वेज के अंको वान जे कक गथे चिनि कक किन्तु चिनि कक तंफानो चिनि कक रनो अबा हाय ऑफिशियली काहाबो जों यूज खायमिया ते बरखै साया कारण तान बागे बर मेजॉरिटी के इंडियन आहाय जे डेमोक्रेटिक सिस्टम जे मेजॉरिटी मास रूल नि खबर बाले थागा संगा खबर सुनो रूल खाय दंखा ए आबा के सेली ना जागै जनो साप्रेस खाय दमन माने बागैनो दिनै अबा हायुं नि जे इन्डिजिनियास बर थाङै यूनाइटेड नेशनो थाङै डिबेट खायका साइलेका चिनि प्रब्लेम आबनि बिसिङनो दिनै अ 9 अगस्त दिनै 23 डिसेम्बर 1994 इन्डिजिनियास डे नि डिक्लेयर जांमानि गाबो साबो इन्डिजिनियास बर हंगाखाय हानि बोसा हानि नफांरक बरकसे अ इन्डिजिनियास बर हंगा बरक तामो बनि सिनेमुं बुनिसे जुदा बनि सिनेमुं बनि तमुं बनि कानमुं बनि सामुं रेखा कुचु बेर मतंगु बुइनि बाय असलिया कारण बुइनि कालचार गरै चिनि कालचार तंमा हायके चिनि कक तंमा हायके बुइनि अबा हायके कक दाल बिदाल गरै चिनि सामु दाल बिदाल तंमा हायके बुइनि दफाने दाल बिदाल सामु गरै आबन बागैनो जों कानमाबो जुदा बंनि साय सामु चिनि जुदा बं बुइनि साय ताइ तंमुं चिनि सामुंबो बुइनि साय जुदा ए आबन बागैनो जों आहाय बरक इन्डिजिनियास अफ पुइला सोसाइटी बाय तंमानाय बदल खाय तंनाय गामि आमसा खाय तंनाय हिंगाखाय जोंसे अ हासाखौ अ हायुङो जोंसे पुइला बरक ए आबा हायखेनो दिनै इन्डिजिनियास डे नै जों सिनि जागो आबन बागैनो बुनि दफारंनि हा करे ताइ बंनि सिनेमुं करे आबन बागैनो चिनिखाय सिरिसितिन सिमि जों हानि मालिक हानि बुबाग्रा तंगु जों आबन बागैनो जों दिनै नुगु जेता लिविंग नो वन बिहाइंड indigenous people call for new social contract माने ताबो जों नायनायखे बुबाग्रा जोंनो तिनि थानसाबो तुबि फायो तामनो बागै चिनि कालचारनो रिभाइभ खाय ति सावो तिनि जोंनो थानसा खाय तुबुय तिनि चिनि जत सोशल मीडिया थ्रु तै ताइ इलेक्ट्रनिक मीडिया थ्रु तै जों साइतम जों जतनो बाल खाय बाक्सा खाय जों खालायनाय जों केबनो उप्रुगो तयना जों केबनो खिबिया आबन बागैनो अ थानसा अ हामजांमानि गाबोन बागैनो सानो मुसुङो तिनि तेबो काहामखाय मेसेज रना मुसुङो कालचारनो तन खांखायसे दफानि जे मानथायनो माननाय कालचारनो नों खिबिरि खांगाखाय नों जेसेबानो कुसु बेरमो फाना तंदि जेसेबानो नों खलाय तंनि रां पुसा फाना तंदि नों हातनो फिरबिनाय मिया ताइनि सिनेमुंनो नों फिरबिनाय मिया आबन बागैनो कालचारनो रिभाइभ खायै चिनि कालचारनो तनै जों हानसाखाय तंनाय हायखेनो जों चिनि हानो चिनि राइटनो जों फिरगै माने आबन बागैनो सेल्फ डिटरमिनेशन यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन 9 जून 2007 नो डिक्लेयर खायजागो ते आर्टिकल तंगो 146 आजा स्राय सरेके सिजा तंगो इन्डिजिनियास बररक जे बन मथेखे तंनानि जे बन मथेखे सामुं
kanmung khai tongnani bongni right tongo bongni adhikar tongo bongno kifil marnai bongna ha judi segi najak tongkhang kai bongna hana phirugi marnai abo srai sarake sijak tongo hingkai tini borabo sungmano abo United Nations se article India tam khaine India bo or treaty ni signatory bo India bahake abo kisama sana India bahake bo indigenous signatory kha jefru India parliament dividingo o treaty o sign khaine ni apru indigenous borok sabo ne unko dividing like parliament no hingkai buisaka oba adibasi rok tribal rok ne aborok se 산업 설부 그러니까 나라 꼭발은 아래 좀 인디언 보라가 좀 산업 설려다 네 그러니까 아자가 꼭발은 좀 그렇게 엘케 아드바니 보사카 ଠିকআছে जों साइन खायने आर्टिटिनो गासे कन्डिशनाव तामुंनाय जों all citizens of India are indigenous people 근데 아바 하이케 버럭 थाङै आर्टिटिनो साइन खायया 그러니까 दिनै जों अबनो नुगो खाजिं सिनि ताखौ बिसोर साइथाका बोसोर जरसै DSF তাই वर्क टु ह्युमन राइट्स अर्गानाइजेसन र आबनो खायै पालाय फायै दिनै सारा त्रिपुराव दिनै चिनि चामुं तेरङो दिनै अबा हाके चिनि तमुं चामुंनो जों हिमै खेला थुमं थुमारनो खुनुगो जों रिलाय फाइ दङ नोंगा आबो दिनै जों सक्सेस नि मानु तामनो बागे हंगाय जों ताय आबनो तै जों खालायनो नांले कारण तामु यागा जेनो जों सि खमायका ए आबो तेबे सिरिना बागैनो दिनै अमा कानमुं थुमुंखाय हिमलायै जों दिनै दंखलाय खुनुगो अबनो चिनि दिनै indigenous day celebration order Tekesung, tahu kan kalau bang mah hasil sing Tripura sorok, bang mah no ri borok kanja ri borok dunia heke bang mah dengan kanja apa hai rok tunggu. Dengan ini hai salo, tamu kau tu sana hasil itu kurang no. Angam mana kesana musuhnya, jauh borok cina kan mana kanja tongnai, cina sama mana saya tongnai, punya tong mana sering tongnai, borok damai tanai. Bahaya kemana proman proof sutongo, jauh aku telah sahara aja kau borok saya tongnai rok. Rigna kanya tongnai rok sari kan tongnai rok bor kuriba kheble tamu phainai phiri aguli ja tongnai jotono rigna chamuthi kanai tongnai rok jotono kalchano ti tongnai rok bor kok bor sai serke saike gabon kasano musungo je borno culture kri hinga bini sinumungse kri has kri bini abon bagna kasano musungo je borok chini culture no important ria borok norok khasidi tabuk jarale chini culture bunise jotocha pusu chini kanung bunise jotocha pusugo tongo abon bageno जों दिनै गोबां मानसिनि जे रिगनाय चिनि रिसा आबरनि अनेक मिनिं आबा हेके बुनि दफा नन इन्डिजिनियास बरं थाने करै आबन बा बना कसानो मुसुङो निने कालचानो नों प्रेक्टिस खायदि नों जे धर्म फान खाय दंनि निने कालचानो नों तापो कारण जों नुगै दङ निने मिजोराम नागालेन्ड मणिपुर मेघालय अरुणाचल बर जेखुनु धर्म खाय दंखनो बन कालचानो बर खिबे बन कालचानो तानो आ कालचानो तानो बगि मानारो के आ कालचार बायसे नों सिनि जागौ आ कालचार बायसे निने हा दङ आबन बागिनो आ कालचानो ताखिबि बायदि नन कानमुं सुमुनो प्रायोरिटी कारण जों सायमनो चिनि कानमुं सुमुनो डेली कान थनो नांगे कोन चिनि जेटा अकेशन आ जागारगो चिनि ट्रेडिशनल ड्रेस जों मा कानाय आबो चिनि कासे कास्टम चिनि कास्टमारि जों आबनो प्रेक्टिस खायकेसे जों सिनि जागा आबन बाय नों चिनि आगुलि थाङै नों रिगना चामुथे कानै तमैला केबा नों नागालेन्ड थाङै फा रिगना चामुथे कानै नों थाला ओंखायनो जेखुनु बर जों सिना अबले चिनि टिपा सासेब्ला आखेसे सिनि जागो आबन बागन आ सिनिमु चिनि कालचार चिनि सुमु बासे सिनि जागो आबन आं मेसेज करना मुसु Ngata ini pacar sumuk sar, nin yago je nukzak, abo mani to keba keba huni manu, amu tamu mani, keba pun semena, abo mani bung tamu kisat, sirisiti ni siminda, abo tong na tamu buba kese. Sirisiti ni simino omo tongo, karan tongo omo dumanu, wan islamu. Sirisiti ni simi, waba tong peni saboba, indigenous bororok, oh hani bororok, seng karan sini asai prubo seng wanango. Kaya prubo sing wanango, prubo sing wanango. Abon bagana jotono sini, sirisiti ni sini, sini tomung samung jotono wa baise gedar jak. Abon bagana khunja gotla, hapung hatai tima tisana nai tongnai rok, boro ba gedali tongnai rok se indigenous boro rok. Abon bagana tini sing agi mui songo ba sing tung rok songya, sing wa songo se mui songo, pengo,
ओंखायनो जों आबो लाइबे खरबो आरो लाइबे खरबो हको फाइखन जों साइमन मुइ मुखाने चिनि थाने से तिनो प्रेसार कुकर सोलोंलै चिनि थाने से तिनो वान टाइम ग्लास वान टाइम प्लेट सोलोङो कारण जों अ वाना तानै जों दै नङो आराग नङो ओंखाय जों खिबिरु ओंखाय लाइटानो जों आरो माइसाव ए आबो नबागे तिनि सानो मोसङो अमके जों दुमा नंमाने खुबो थांफुरु काकाय सामु तानो थांफुरु चिनि अकरा आबरो कोनो नोंनि थां ओंखाय तामुन सेराय साइमाने प्लास तामुन पुरा पुरिसिर बमतिर आसन नंनाय करि का इभेन कानि आबे फानो सिक्रेट ताइ तामो बिरो आकर सनुलाइसु अमतिर खाइ सलना करि का आबन बागेनो अमतिर न दैमा फुनुगु जेते जेलु यबर फासे नुगुइ सोरङै अबनो ताइसा रिभाइभ खाइ साइसु अबनो का कारण बेलेक रिस माने पुसु बेरम तंनाय गोनां खनजागु अमतिर न कारण कालचार दै तंनाय रक्ता आसल माने सत्य पुसुगो दं बुनि साइ बुनि अमति करि आबन बागेनो अवारक बेलेक नांमानि चिनि सिरि सितनि सिमि अबन नाङै पाय कोन जागा वा नाङै हामा करि जत जागा न वा नाङो आबन बागेनो चिनि अमति रनो खलाय फुनुगो ताइ तिनो सुमुं चिन कानु सुनु रनो सुनु कारण जों आगि निजिनो रितागो जों कम बुगो थांगा चिनि फुल उनको खायो तसरनो हजे खोथों सलामै आखौै जों रि तागै सलामै सामथै बा निनि बुसुर जरते दाल बिदाल रं तं आ दाल बिदाल रं रग बैसे जों बाहायके मिलि बाहायके मैचिंग आबरनो जों सलामै कादिमान आबन बागन जों ज जों सैबेन फेशन बुइताबो फेशन डिजाइन आकर हुने बु परितमु जोंखाय चिनि आबका थैयोसो तंगो रि तांगने दाल बिदाल रिसारंने दाल बिदाल नों नायला थैयोसो तंगो आबन बागनो दिना रिसार इहि अबरो जा ताबो थै तंगमानि कागो जुमानि अब बथायरो नों नायला आबो फुना मुसुइ ब बथायरो नों साबो धोरों मासनो फेशन डिजाइन जों पनो नायया चिन आबो सिरि सिति चिन थानजा डिजाइन चिन थाने से बुइताबो अमते रनो सोरमु Takar Jalan Ismi Asuk Nikoktum Chini Khorang. Haino hai tang salo rahar pati mungo klai themraja khorok ni sikla sinianu gya khungsa maruti malkhong odoipur ni simi agotla bakhak phaine khungsa bike no oklok tei thutai klangmani bai pati ka olahar pati mung ni loge loge no bisal gor sakhamna go tubui phaika borok no bisal gor fire service ni adong rok phiaba prosenjit pal mungoi khoroksa siklani sak belai hamiani bagai rohorja khabono agotla jibi sakhamna go pati mung bisal gor thanani sipai jala nukagat amsayo Haino hai tang salo bishal goreni sipahi jala nuka gata amchayo lahar pati mungo klai thimraja khorok ni sikla sinianu kia khungsa maruti malkhung udaipur ni simi agortola bkhak phaine khungsa bike no uklokdei thuthayu klangmani bai pati kha o lahar pati mung ni logi logi no bishal gor sakham nogo tubi phaika borok no bishal gor fire service na dong rok pati mung ni yagulo khari thangka borok no thuthaine o maruti malkhung phiaba prosenjit pal mungoi khoroksa sikla ni sak belai hamiani bagai rohorja khabono agortola jibi sakham nogo khorok ni nok no agortola ni bottopukur amche khene koktuma pati mung ni yagulo thuthaine maruti malkhung no naitukna ni samungo ongkhorjak bishal gor thanani police শিবগঞ্জ থেকে আমরা আইতেছি আগরতলা উদ্দেশ্যে হঠাৎ একটা মারুতি গাড়ি স্পিডে যাইতেছে যেটা আমরা টার্নিং করতাম গেছি আমরা জায়গা পাইছি না ওই কারণে গাড়িটা আমরা লাগাই দিছি লাগাই আমরা সাইড পাতাম গেছি ওই আমরা বলে গেছি গাড়ি কয়জন আহত হয়েছে আহত বলতে আমি আমার পিছনে একজন আসলো দুজন আমিও প্রচন্ড কথা বলছি এই জায়গা হেভি ব্যথা হয়েছে গাড়ির নাম্বার পেয়েছো নাম্বারটা তো অন্ধকার খেয়াল করতাম পারছি তোমাদেরকে সে জায়গা থেকে হাসপাতালে অনেক লোক আসলো এত কিছু লোক তো খেয়াল নাই কিন্তু কিছু লোক আসলো সিলেক্টর আনছে আমার লোক হাসপাতালে কি আনছে ফায়ার সার্ভিস আনছে নাকি ফায়ার সার্ভিস আনছে তোমাদের বাড়ি কোথায় বাড়ি আগরতলা নাম কি তোমার আমার
আমার নাম অজয় দাস। আর যে আহত হয়েছে হ্যাঁ নাম প্রসেনজিৎ পাল। বিশালগড় নিশমি আশিস নিকথম চিনি খরাং। Tangsalo Tripura Khumlung Division ni Shakthar Mumbai Khumlung ni Dukmali Hatio Khlaijaka Hayung Ha Basarokshni Mungman Mani Shal Panda Pandao Naroi Okra Angai Manjakha Tripura Bodol ni President Mojang Bijay Kumar Rangkhol Manjakha Tripura Bodol ni Division Ojama Sugoram Debormano Khoboi Kubun Ojama Rok Tangsalo Hayung Ha Basarokshni Mungman Mani Shal Bishibrum no o shal no khatung khajani bishingte yasaklayo hasteni lukorok obai kheno a salo Tripura Khumulung Division ni Shakthar Mumbai Khumulung ni Dukmali Hatio Khlaijaka Hayung Ha Basarokshni Mungman Mani Shal Panda Pandao Naroi Okrangi Manjakha Tripura Bodol ni President Mojang Bijay Kumar Rangkhol Manjakha Tripura Bodol ni Division Ojama Sugoram Debormano Khoboi Kubun Ojama Rok Panda Chengnani Skang Bodol ni Banati Shawi Pandano Chengsawi Rekha Tripura Bodol ni President Mojang Bijay Kumar Rangkhol tei Tripura Bodol ni Division Ojama Sugoram Deborma Pandao Kok Sana Thangi Tripura Bodol ni President Mojang Bijay Kumar Rangkhol Shakha Apro Communist Party of India CPM ro abon garao nacha mai tamo boin garao जनजाति ni koksa tamo boin garao atmaniyantraon ni koksa tamo boin ki prasarao ni koksa ilai apro ano garao case kai a case tamo botong ko ano romnan hinai jaga jaga sara Tripura ho ani birudhe case khai kare case khai pura tili tu soitto ho proman ma khai kha tili Tripura ho tili Tripura ha tili boro jotono tili buchi hoi sara bishwa ho তিনি জনজাতি ইন্ডিজিনিয়াস তিনি সারা বিশ্ব অনেক বড় লাটা পয়লা ইন্ডিয়া সরকার ভারত সরকার ইন্ডিজিনিয়াস করই ইন্ডিয়া হচ্ছে যত ইন্ডিজিনিয়াস আলাদা ইন্ডিজিনিয়াস করই নিয়ে করাও সামান্য তিনি অপ কাঁচা মঙ্খা আর ঘটনা কাঁচা মঙ্গল খান অনেক বড় কথা মঙ্গল না বুঝিয়ে বতংনাই ইন্ডিজিনিয়াস ডেটা মনে হিন 2002 সালে তিনি ত্রিপুরা তিনি ইন্ডিজিনিয়াস কর্মী হিসাবে খরচা সিপাহী হিসাবে আনো বিশ্ব দরবার আমন্ত্রণ খাইছা आगे इन्विटेशन मांगा निमंत्रण अलबरिखा जे जेनेवा वो Tripura ha hinai extremely borok to bola आचार्य मनी हाओ निजे हाओ सारा जुगे जुगे Tripura हारो Tripura सारो दिन मुख्यमंत्री चाय मांगला अबन बाबाई आंदोलन Bureau Report Chini Khorang Tinin koktoma asujala tino tebe haste hayung te ha kotoni koktoma saimana ni bagai choy oi nai tong de Chini Khorang Thank you.